بندگی پروردگار امت احمد نبی دوست داری چار یار تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث الاعظم زیر سایہ ہر ولی خاک پائے غوث الاعظم زیر سایہ غوث اعظم درمیان اولیاء چھو محمد درمیان انبیاء پیری پیران مشہور ثانی شیخ عبدالقادر ثانی پیری پیران مشہور ثانی شیخ عبدالقادر اشکارا چھی چانی چانی شیخ عبدالقادر اشکارا چھی چانی چانی شیخ عبدالقادر پیری پیران مشہور ثانی شیخ عبدالقادر خوبصورت چک آلی حضرت خوبصورت چک آلی حضرت عرضی انسانی نہیں کریو دسکت عرضی انسانی نہیں کریو دسکت اشاد پرارانی تی مول چانی شیخ عبدالقادر ثانی اشاد پرارانی تی مول چانی شیخ عبدالقادر ثانی لا تخف وعد اقرار چونی لا تخف وعد اقرار چونی پائی ولیے برسر چونی پائی ولیے برسر چونی رتب چونی کیا گرزانی شیخ عبدالقادر ثانی رتب چونی کیا گرزانی شیخ عبدالقادر ثانی پیر کری تھک محمد زندہ پیر کری تھک محمد زندہ چھمل بندگی چو شرمند چھمل بندگی چو شرمند سور ابدال کو نظری چانی شیخ عبدالقادر سور ابدال کو نظری چانی شیخ عبدالقادر داد لد چھوس آوار گومو داد لد چھوس آوار گومو موت وانے پتھر پیومو موت وانے پتھر پیومو
سونی کاشش نہیں بنت آچھم پیر وادم میں خبری آچھم پیر وادم میں خبری آنے روشن گچمین چانی شیخ عبدالقادر سانے آنے روشن گچمین چانی شیخ عبدالقادر سانے حال بنائی بخان یار حال بنائی بخان یار شاہی جلال کر سون چارے شاہی جلال کر سون چارے حافظ جدی دربار چانے شیخ عبدالقادر حافظ جدی دربار چانے شیخ عبدالقادر پیری پیرا مشہور ثانی شیخ عبدالقادر ثانی پیری پیرا مشہور ثانی شیخ عبدالقادر صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک